Good morning. Good afternoon guys. Nandito po si Guy ngayon guys. Hello Guy. Uy. Hello. Tagala sa po si Guy. Second Guy. Dali. Second dali. Second Guy. Dali. Second si Guy. Uy, may kahalang bag si Guy. Hila ng bag si Guy oh. Guy. Anong ginagawa mo Guy? Tika na dyan Guy. Uy, hindi si Guy. Guy, tulog na si Guy oh. Siguro si Guy. Puyat si gabi si Guy. Guys, natutulog si Guy guys oh. Ulitin natin si Guy. Ito yung paa ni Guy oh. Tatula pa si Guy oh. Hindi na si Guy oh. Gawag ng cellphone si Guy. Guy. Klaro toto ni Guy. Klaro ang toto ni Guy. Guy. Nagsikin si Guy oh. Arkada na gawin ni Guy yan. Oh, bye-bye na Guy. Sige guys. Thank you guys.